Kung sagad sa makabataan sa pagkakaroon, nahilig sa sayaw o kanta nga gikan sa social media, sama sa TikTok o uban pa. Apan na makabataan sa lalawigan sa Lanao del Norte, taliwala sa linghod pa kaayo mga pangidaron niini mipakita sa ng abilidad o pag-ila sa mga cultural dances sa nasud, kini atulusa sa gipahigan nga 33rd National Children's Month sulod sa Mindanao Civic Center MCC Gymnasium. Dulan sa kalibo ka makabataan gikan sa mga kaniyang lungsod ang mitambong sa mga kasaulugan o misalmot sa gipahigan nga folk dance o choral contest. Mas ganhimong aligre ang mong kalihukan humasag na sorpresa nga miabot sa 1st District Congresswoman Imelda Anguing Quibranza ni Maporo, dala ang mga pagkaon alang sa mga kabataan. Matod pa sa ina ng kongresista sa unang distrito, nga nalipay siya nga nasaksihan ang mga bata nga nakasuot sa mga Filipiniana attire, bisan pa man sa nagkamodernong panahon nga kasagaran nagsalig na laman diha sa social media. Apan matod pa niini nga bisan pa man sa benepisyong dala sa modernong teknolohiya, apan gikinahanglan gihapon ang makanunayong paggiya sa mga ginikanan. It's just sad, no, na I hope na ang mga ginikanan, especially sa mga parents na yung mga yaya, ayaw ko sa hindi na yayas na hinabot lang ang inyong mga anak sa gadgets, sa iPad, aron mukaon. Diba? Ang mga yaya, tagaan ko iPad. O diba kita, tagaan nato ang mga nanay, tagaan ko iPad. Then magsiging hungit, kaya wala kita na ang bata, kung hungitan mo, kung nga naman ang bumuyang, kung mutulog. Right? Well, that is really wrong. There's a lot. Hata kayo karoon nga mga nakahitabo tungod niya na gadgets lang ang salida. Wala sa mga kalimte sa pagpasalamat ang mga daycare workers diya sa mga kabarangayan nga padayon nga naggiya sa mga kabataan. So again, sa atong mga daycare workers, sa inyong voluntaryo nga pag-atiman natin, makabalo, diling-lalim kayo. Dayon, gamay rin ninyo ang makuha sa barangay o sa munisipyo, no? But ang inyong pagservisyo, ang inyong paghatag, hugma, o care, amuma, no? Pagbantay na ni mga bata sa mga daycare centers, I really salute you, ang gala. Kahit ka na hindi nyo buhat. Asa mo na ito na daycare workers na dito? Palihog pa ninyo, please. Atong silang pagpakan, mga ginikanan. Sa iyong kabahing gibutyag usab ni Board Member Grisel Matalinas, ang chairman sa Committee on Social Services sa Sangguniang Palalawigan, nga sa nationwide nga kasalugan sa Children's Month, bot nini ipakita sa lalawigan sa Lanao del Norte sa pagpangunasab ni Governor Khalid Maporo ang paghatag dako nga bilis sa mga kabataan pinagi sa pagpanalipod niini batok sa online sexual abuse, human exploitation of children. Di na dunay mga programa ang kagamhanan nga gihimo agig suporta sa maong kampanya. Pag-celebrar nini usa kini kanasudnon nga selebrasyon nga sa pag-acknowledge gyud nga ang mga bata usa na siya ka pillar sa atong society nga dapat matagaan nato ang pagtagad. Well, in fact, usa nga gisulong gyud nato karon sa atong ika-33 National Children's Congress kining atong usaek nga dapat wakasan, kaligtasan at karapatan ng bata ipaglaban nga kining mga online sexual abuse of exploitation for children usa na pod nga gitutukan gyud nato. Then as we celebrate ni ini usab nga diin mapakita nato nga we as a province doing what is the right thing to do, especially sa mga bata nga atong i-promote ang ilahang maayo nga pagtubo nga ma-address ang ato ang usapod nga atong nakita nga dapat nga i-address ang kining malnutrition, and of course kini yung matagaan sila og insakto nga edukasyon nga bisan from 0 age to 4 to 6 nga diin matagaan na sila og insakto nga nutrition aron sila pod matagaan pod og insakto nga panghuna-huna no nga mahatag pod ngadto sa mga kabatan-unan. And well, in fact, do naman tay ato ang Child Development Center, and do na usab kitay of course child development teacher nga gitagaan gid na siya og pagtagad nga to promote gyud the right education, the quality education from gikan pa sa
gamay pa siya hangtod nga madako na siya. Kay we as a province, we are looking forward that atong mga kabatan-unan nga Mitamong sa usamong kasaulugan sila si Board Member Naida Tawan-Tawan, ang Chairman sa Committee on Education, iman Board Member Bob Andot, kinsa mo saban Chairman sa Committee on Health, kinsa parehong misuporta sa mong kalihukan o mga programa alang sa mga kabataan. Ang tanan nga nagtanaw sa mga bata nga nagsayaw, ako happy kay orang sa panahon sa kamatanon, miagitan niya ani, no? So, atong i-appreciate ang atong looking back sa atong kabatanon dayon by doing this, no, atong napakita gayon nga dunay panaghius sa Muslim Christian diri sa atong probinsya sa Lanao del Norte nga mao gayon ang damgo sa atong mga namunuan sa atong Lanao sa atong mga kabataan kamo ang paglaom ug ugma sa atong probinsya ug nasod. Ang inyong kalipay ug kaugmaon maoy among prioridad. Ang tema nagpahinomdom kanato nga duna kamoy katungod nga panalipdan ang katungod nga luwas gikan sa bisan unsang matang sa pag-abuso, pagpabaya o kapintasan. Dili lang kamo angay nga panalipdan, kamo usab adunay katungod nga magigbahin ug mapalampo ang inyong kaugalingon. Gamit ang inyong tingog, pagtuon mo og maayo ug pag-andam sa inyong kaugalingon aron mahimong maayong lider sa mga umaabot. Tibok adlaw nga mipakita silang abilidad sa pagsaya o pag-awit ang mga kabataan nga nagpagidaron og 4 anyos. Sa 20 ka mga contestants gikan sa nagkadiyang lungsod, sa folk dance contest migulang mananaog ang gikan sa lungsod sa Sapad. Second place nini ang gikan sa lungsod sa Tubod og third place ang grupo sa mga kabataan nga gikan sa lungsod sa Kulambugan. Samtang sa choral contest, migulang nga mananaog usab ang lungsod sa Kapatagan. Second place nini ang lungsod sa Tubod og third place ang lungsod sa Kulambugan. Si Rowena ako sa Limdaker Worker Focal Person sa Local Government Unit sa lungsod sa Kulambugan. Bibutyag nga ila gayon nga gipangandaman among kalihukan karong tuiga. Dungan nga usab nga gipasalamatan ang provincial government sa pagpalayon ining maong kalihukan. Nakuha na po namo ang second place sa Jingle. Although consolations appointing, at least we deserve, and the Kulambugan also joined everything na activity ang province of Lanao del Norte. Sa kalampusan sa mong kasaulugan, gipasalamatan usab ni Provincial Social Welfare and Development Officer Annabel Mendez ang mga daycare teachers sa ilang kooperasyon. Gipahayag pa niini nga sa gihimong kalihukan, wala lamang nini masaksi ang talento sa mga bata, apan aduna say nakuha nga pagtulunan nga ang mga bata kinahanglan usab nga buhian aron makadula, apan ana ang makanunayan nga paggiya sa mga ginikanan. Ang salud sa ato mga daycare teachers nga naningkamot yun, bahalag nagdagandagan ng mga bata, baglingaw ra gyapon ta kaayo. Again, this is not a program nga ako lang gipasayaw-sayaw ang mga bata, but naatay at I hope natin mga lesson nga la-learn ani nga ang mga bata is ato yung padulaon, ang mga bata pasagdan din nato nga mulingaw dili kusion kay muhilak man yun ang bata o kusion pasagdiin lang yun na inyong mga anak na magdagandagan kay that is normal nga mga bata. Kaganina gi-emphasize ni Kong Hangging nga ang gadget is very ka-important tool para nato, but mao po'y pinaka-dangerous nga tool para sa atong mga bata. And I hope nakita ko ninyo nga ang learning points karon nga adlaw nga dili nato ihatag ang tanan para sa atong mga anak, but atong ihatag sa ilaha ang maayo nga values and attitude which is mauna ang gitrabaho sa atong mga child development centers. Di ka ma-expect na kabalo mo sulat, kabalo mo basa atong mga bata kung naa sa atong child development centers, kay trabaho ka na sa atong Department of Education. Kanang diri is association lang. Kaya nasa kauban na bata, kay balo sila mo katawa, kabalo sila mo interact. And again, thank you so much. Kamang kasaulugan ana usab ang presensya sa mga ginikanan o mga apuhan. Kinsa todo suporta usab sa mga kabataan, iguman mga daycare workers nga ana kanunay nga naggiya sa mga kabataan. Tema karong tuiga sa Nationwide Children's Month Celebration, ang kaligtasan at karapatan ng bata ipaglaban. Kini si Betzer Dablo Mabuang,
alang sa DXNE Radyo Kalambuan News Update.